longo matiu same yare ti sanke temsa po to ngese eneme ti blagam kolokola silsi woto ne sa ni soya zutu la senyir fa sara meti bange ti teda tabando woto ne ya bumbu sen shardan tu sore bilia woto ti nanti pa venam sa kene nenda la naze ka na me enkenge entukela kiba ta ba sa kene longo ma wengem sa bisi pa ni windiga la ne wongo idbayi television zugu bilrunda ya november kuras man na san sobla woto ne tile pam taba na nyo skiba ya pam puini taba ni wongo ade isana ki kiba pon woto ne nan tita tawre tiere tisa ne cs woto ne sanget kiba ya kuna na kelen tun sore tondo we visana sa don bayi we visana sa kelen zira ko ise bam yela mbala longo ma senti usa bangeti tum da kinga da soma ton sa likingese ton su no wala sana dikit nengi ninga yare te bam ko tisa ne parti politique la ma to kelen pa obna ken songa zugu la kota me to kelen zik na wazira ko isa ko nimbuida to bang mam sanda ten zatenga ninga ti a pare wata un zem sa ne vote wenge bilkenge to pa venom passé ti tom drum taskel na kala me ko ngiri pa mpini tondo Une campagne ainsi gotoa tonzoin tumatunia RTB radio RTB télé la citoyen dati elamti obnyaka zinisi ti parti politique na amba la candidat namba tongwa wa kisu kibaya na yila ne mbuida pama mbange parti politique fangile un propose bumuninga dinda émission kanzo insinga me ya CSC wala il enregistre émission kaya ya RTB radio ya RTB et télé la citoyen la émission kaya la émission kaya la page kaya manda dinda tonga data me tuni woto un tos parti politique namba na 4 heures un pama wa mana émission namba bu modo wa mana bala aya jule ni tondo ti adam bisa ti burkina be namba faji pama bange parti politique faji ni on propose du monina din woto wa me toni tarkiba minin ton tourné yana woni ti parti politique na man signé Bloomington Goti pacte de bonne conduite un petit numérique ti vote en carte élection en carte bam kana man ti way wala zabre ti way wala sababu ko ton tenga ton gesanti depuis vote en singa en tout cas on a kinra mwenda obsi manda bumuni kana wani ezuli sun ko ton tenga titonda datun turguni woto kele kingo woto nakin kanzu to kete moron man woto bala tonda kanti vota pa mzmc la ton kada ti jule waton tenga pour ai Senda kilara soba ya Aziz Bamoro ya CSC wa toso porora ade masa edna kilam pasen longo ma poron woto ne tulikingese edne meti sa ya neti usranti tarunda tenga porat sanke edne meti sa ne parti politique fama na de ma sebre men ke en tabla sa ya ne zini woto sana yile ti nimbi de pa menya sa ne seba woto ni are sa ya ne meri la mawili gambala ti tum kanga aya tum se tun soya yare na tabzir sar ko isi la sa ne wo do pour woto ne bangati meri wa tumaneda to na wa ilbay television zugo to ne nazi ngome bangati ya gom kan sahla sna kilen dika woto libane wona kilen puini nyamba ya tunata Elise Kabre ya sababti na pa menma. La loi, tout comme les textes que j'ai cités tantôt, donne des zones rouges. La loi n'y a quasi singidere, to patouin tabanle, wala longo ma affiche rambene. Ya wala lokolu sa lalse, l'orto y lalse, bouguramoa, en parcourant pour Toramba. Ya ne basan pasa kuntu la loi kanga anti tabzina ni sbengida to la tabla la wordre me la hingi squeeze on wiliti se ba tabla ya bumbo santar la loi turi to code politique tawdamba ne ni to France be politique pour top sakantu ne bonzo yinki wordre tinga pour si amelu atum ba tizila ni se France ba santap ti patun sori omnan taxame an lake la mossa ne pas libre li yintabe bangati alla loi nandi kasib kalantasba tonan visa men bango bramba un kitwa yaw melu ligidi Formant à tous les auteurs et demander donc qu'ils payent régulièrement à la municipalité.
Zili kirkiura san pisila yopoya san lo wotono wa ya sunsamas kwesi enkelen luitenga pora wiliga mehti tondo tenga to so samba mana nyore bilia wotum sambisi tizaman dara okela na yabla biawlum gare yi tiure bammeng zinga wotone rat yeti bam bayira ade wiliga mehti san ya ne da zora wotone atumnta se la san ya ne ton tenga ramba kele zikabna roto hinato yani da te kelenti bingba et kenge entu pambe ma titum ntaga elize kabrizinda beni adi parwas Notre Dame sambe tuire labnanta la Charles Bila Kabore ton tenga tor so baba nanti mano biolom puso bene zoramba mitba dinta o damba ro mikta o damba govnera nimbeda zaman zemas neba tum no berson bonte institution ta dam zinda bene en yi kaset ne bum la ninga sen zinda wendo ko puso logol pole barakob son ning kuma logol pole optalo blamenti taso bogol bulto tole ton tenga son somon tasba oblika wogol kun ninga son bonte médaille de grande croix en tasba ya wonan talba an ninga biolom gare ne buso son pa mbanga neda kontab kaseto bam son bang neda taya ned la ninga ni kema siri ton sama da ton baba zo mana école euro école ni taba la ni kema me da ni songo ara net da get ne yele ne zulu yesi net san ta dule otone ni kema san wo me watame a watan zina ni neba ni ara konta me sal songo bum ni beton songo ya ti nembuida dik ni kema nen chende lati yelam ti ni kema nguli ton sonu fa ton me morgon tu so kanga lati ti lagam taba non taba nge taba yele ala ni kema juleza wotone a Charles Bila Kabore mana kalon bi umpi swai ob kwam sonri enu ob yagan sonri abam pigla nu ob yagan tura kinsi abam bobnu woro te la rapore bangeti san ya ni baba na ba woto ni romi kina ba zekam na roto na wa ka san ya ni la na ba tiri ka la vonre yabna kilim bam nu gara la sinjir fa op kelen de bangre sambe bam nenge sanke ni ko ba wenge bilia woto ne tira samson lore nanam sa yiba seka etum nta sa yiba etum nta san kelen zekam na roto ni nati ka seto itnatu kilana nam sa yiba ya tum nta olo podagom tuko bamaro miktar soba sin kablon wala na ba tiqnenge na wan karba ya zur kari la kelenzini yehne taba sinkin ko ba wenge arsani baba na ba la na ba sobla ninga santar bangal wus sinkin ko ba wenge sumba meti ba minimbu da wan dikiyama bunenge antoron tu manafe et nous avons jugé bon fait de nous approcher du lale ton yanga ya mana wanzin tali herantani lak naba na yilan ton pa motsalse la bang bang mesan vumne ya ko ba weng lak no kwama pasa ton panga ayibum son ton wusro. Nous avons beaucoup été surpris et émerveillés. Sani ro mikna nam sasi yiktaba ada bum si asuma am pahar babir panga am pahar vumne ta panga ada woto la bum si asuma tu ten sigil songo en Burkina Faso be uzadba. Il faudrait que toute humilité s'impose. Renda metini mbuda banti pour buda asomba ni wogole e tongo e demande que mam songo antal man songo na yelenti la fizinde tenga poka e ni metine ba fa yelenti nimbuda wumta bala hasiri ya toro la yore ya bomsi asoma songo tondo e devima poka les parties de notre administration coutumière. Et cela est très important. Sani ro mikna nam si basi yiktabo toa Burkina Faso rata lafi abora metini nguida lebro mtaba ngataba na yina tongo vumne taba te Burkina Faso yilafi tenga. Ade sabisa fangi li parla pa bilia ka la runda ki ba ya ser pusa yamba kusro ki la songa yinga dem nim sembe masina mo anta tomba auto nyam na yila nya silsigida la wum ko isati ya fasi wa puso la barak ne tum toro sambi si parla pa wena kon sil song yam la wena godo ganare.
sanne ndelle onon sakiraɓe an worɓe e rewɓe onon pulako wode onon fa hande nanoɓe fulfulde koɗo o ñalle e jaam hande fa hande alal bare laynowru tubako hitande 2020 inan toɓɓe kibaruji komin joguino fa hande o hulde ɗon ɗum wonno dow suudu télévision meɗen ɗo ndelle keɓon famde kenga nde en wonno ko fa hande ɗum wonno baba hoorejo leydi meɗen kanko o wonno ko o mooɓa ɗum wonno gaɗa ko o yawti gilla noga jeɗɗi lewru octobre faltino ɗum ndelle sakiraɓe eɗon andi du fo ɗum wonno joni o kasino wakkati nde propagande ji politique ɗi goni joni wakkati fo ɗon jiiya ɗum wonno natte ɗum wonno parti ji politique e fa hande filotoɓe laamu ɓe ino takke nokkuji fo ka wona gueɗe fo won ko ɗum wawi takkede min garanɗo hollude on ɗum ɗo faami ndelle keɓon famde fa hande ɗum wonno hoorejo fina tawa ɗum wonno hiɓere bama ka ba kanko do o wari ɗum wonno joni o kam o darti ɗum wonno yigui ko ɗum wonno lalle naba tigire min garanɗo hollude on fa hande ɗum wonno koɓe kaldi ɗo ne bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe ndelle kenga nde en ɗum wonno kanko ɗum wonno keɓo famde ɗum kenga nde hono gilla noga e jeɗɗi ɗum wonno lewru octobre wonno ko kanko Bila Sall Kabore wonno ko o heddaki kanko wonno baba hoorejo leydi meɗen ayo ndelle duuɓi 90 wonno ko o mayri ley ngallure Wagadugu ɗo ayo ndelle keɓon famde dow ɗon keɓon famde kenga nde en ley hiɓere makko so hiɓere to o rima ɗum wonno tigiri toon wonno to o mooɓa kenga toon ndelle Élysée Kabire kamɓe fa hande Irbe Benito Somé ino tawano toon o yawtake ñande talatare noga e jeɗɗi lewru octobre Bila Sall Kabore baba hoorejo faso o mooɓama kenga 3 lewru novembre hitande 2020 ley hiɓere to o rima tiwde ley ganzurgo moɓogol makko ngol laamiɓe towɓe leydi meɗen e leyɗe feereɓe ƴetti koyɗe muɓɓen tawama ɗon hadde gouvernement fu tawama ɗon e dow arde muɓɓen Marie Joseph Dabiré hoorejo laamu leydi men député endu tawama ɗon en e dow arde fa hannden hoorejo muɓɓen Bala Alassane Sakandi kenga majjum nde ndelle kenga majjum nde hoorejo leydi Niger e leydi Guinée Bissau kamɓe ndu garino ɗon illa 8h fa yaade 11h kanko mayɗo o yarama ɗum wonno le église mawɗo tiwre bomi gaɗama bible janggama o juulama e dow fa hannen ardo cardinal Zerbo ƴuwɗo Bamako ley leydi Mali woodi laatake wakkati nde fa hande denɗiraɓe maɓɓe kamɓe ndu gaɗi ɗon en fa hande fina tawaje ɗum wonno samagoɓe ɓe kanko Bila Sall Kabore o laatake fa hande janguinowo woodi o laatake no fa hande service inke towɗo ley leydi meɗen o laatake no batta laamu cellal o laatake no fa hande ndu jokkitinɗo fa hande gouverneur banque biyeteɗo BCEAO ndelle ko andaɓe makko kolli kanko o gorko kettinanatoɗo yimɓe sanne ballisowo yimɓe haddu wakkati fu nde wawi woodi do kanko o jiɗɗo fa hande gonta kanko o waɗama décoré ko wiyete médaille grand croix ɗum Bila Sall Kabore o mooɓama ɗum wonno alƙaburuji koreji maɓɓe imo yoppi gaɗa makko sukaɓe joyo leydi on hoorejo leydi façon no woni taniraɓe 10 e fa hande jaatiraɓe joyo woodi sanne ndelle fa hande Allah hokku koreji makko e yayrade ndelle sakiraɓe wakkati hono joni mo gonɗen on en foyde andi sini wakkati propagande ji ɗum wono politique ɗi sini puɗɗi wakkati fo ɗon jeeya hono nokkuji hono ɗum wono joni o kam hono nate kamɓe filotoɓe laamu ɓe ma hono ɗum wono joni o kam nate parti ji politique ɗi ino takke nokkuji fof ka keɓon famde wona nokkuji fo wonno ko saria jaɓi fa ɗum takke ndele won nokkuji goɗɗum ino haɗa faɗe nokkuji hunde nde ɗum takke aya ndele dow ɗum dey yimɓe daraniɗo ngal ɓe gollal ɓe gari suudu télévision ɗo en ɓe kolliti fa hande parti ji politique ɗi e fa hande yimɓe pilotoɓe ɗum wonno laamuji ɗi wona nokkuji fof kani takkude woɗi sini jeeyi sini wo takkanno foof ɗum wonno ndelle fa hande wodan ko wiya yoɓa ɗum wonno hono gande e patanti enen ndelle en kettinoɓe ɗon e fa hande dow suudu télévision. La loi est tout comme les textes que j'ai cités. Wonko sariya leydi meɗen haɗi e dow bangal filade andede hono takkude ɗereji muɗum ɗum wonno e kokuji l'écolaji cuuɗi docteur ma nokkuji to stop ngoni ma nokkuji fa hande to potoji yiite courant ndelle ko yimɓe jaɓa yagade nde ɗo yemre ɗum saabi de maire commune wurtini talkuru o holli haddu yimɓe ɓe tinno jaago ɗum hono fa hande baale parti ji politique e politique kaji ɗin e fou ino tirti fa
njaago ɗum ndeɗo yemre faci goɗɗe e dow propagande wote won yimɓe wurtinaɓe haddu ley wakatugo fof fa itte haddu ɗereji takkade to jeeya takkede ɗi fof woodi sini woodi saliɓe e majjum fof ndelle jukkugo fa hannden saria e jippoto dow mum haddu ɗereji ɗi fof min limanɗe min daara parti ji politique ɗi e jeeyi ɗum woodi min kokka ɗum e ɗerol min kolla ɗum e ko jeeyi yoɓude ɗum wonno commune o ɓe joɓata demander donc qu'il paye régulièrement à la municipalité. ayo Allah wadde jaam e majjum ndelle sakiraɓe en kantiran kibaruji meɗen ɗi e haalde fa hande haala ɗum wonno kamɓe hooreɓe fina tawaji ndelle hooreje fina tawa ɗum wonno leydi Bama ndelle kanko o wari ɗum wonno ley ngalluru Wagadugu ɗo fo o yaha ɗum wonno to neɗɗo makko ɗum wonno hooreje fina tawa lallinaba ndelle ko waddi o ɗon e nde faɓe mbadda ɗon e fa hande no wonno no mbawi gollidirde e dow fa hande banggal andal ɗum wonno golle ndemri e ndelle fa hande dow ɗum en du fa hande e filade fa hande joƴƴinde ɗum wonno jaam e ley leydi meɗen Burkina Faso ndelle en kettinoɓe fa hande wuro Larlinaba tigre ton hoorejo fina tawa Bama wari e dartude Larlinaba tigre garanga dow bandirago woodi faɓe mbadda fa hande e dow gollidinde dow bangal ndemri ngal ɗo gollidal bawgal nafude fa hande remoɓe ɗum wonno Bama fa keɓa fa hande andal oɗo bawɗo gollal e dow bangal ndemri de nous approcher min miilake min daari min tawi ino haani komin ngara min mbadda e Larlinaba famin keɓa fa hannden ande makko e fa hannden tindingoje makko woodi miɗo hollo on do ɗum laati ko hunde ko hawƴinimi sanne woodi ko hawrinimi fa gasi ngal ɗo garangal ko kamɓe hooreɓe fina tawaji ɗiɗo ɓe ɓe mbi ɗum wo laawol fa hannden filade jaam e gondal lobbal hakkunde yimɓe fof ndelle ɗum ino haani ko yaare yeeso fa nafa fa hannden sukaɓe waro que toute humilité haddu hoorejo fina tawa fuu ko laati temattako fof ino jeeyi tawede e muɗum filo fa hannde gollude golleji lobbi woodi filo haɓande e joƴƴinde jaam sabu wona temette fof wawi hebde baddude e yimɓe fof ndelle ɗum ne o hunde ko moƴƴi sanne sabu neɗɗo fof ina woodi nafa ley gurdam parce que tout le monde compte dans la vie et tout le monde est important ko kamɓe hooreɓe fina tawa ɗiɗo ɓe ɓe kolli ɓe mbi Burkina Faso ina hande e deƴƴinare dow jaam woodi ɓe kooƴi aade ɗo en e gollidinde fa jaam heɓe jooɗo ley Burkina Faso ayo ndelle Allah joƴƴini oɗo jaam woɗi neɓino o fa hande le leydi meɗen Burkina Faso ndelle sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande soni Allah jaɓi fu jango nden en min garan hokkude on kibaruji ɗi e dow fa hande propagande ji politique ɗi no wonno no jaara le leydi meɗen ɗi e fa hande les réseau ji meɗen ɗi fof ka fadde e majjum ka fof fajiriji nden en min garan hokkude on fa hande toɓɓe kibaruji ɗen en ko mbawɗo hedde dow journaliji meɗen ɗen ndele dow ɗon kanko Soungalo Ouattara o waran fa hande o hokka kanko dow journal makko e fa hande haala juulare fofo moɗon sakiraɓe Burkina Faso television kanba awtiyara sabaka jabaru so kabini aka fabara wagadu anga klife furiba klingle be lajele biye arabaye min benna anga novembre kalo klinon ma sanwa fula ane mugan konnina anga bika kuna fuli kuma ba fline ka yasin katoka amata damene mi anga jamanati rockmar christian kaburo mi ala kalfa afakeka kalfa minala ka yasin kata aywa utumbe na octobre kalo klim mugan ane wulu fulama usutarali okera ku afasula abna kuna fuli soro ka yasin katoka MCR amata do politique jokula 650 kata MCR oli numuke ani wagaduka kubda ka maire oli wuli kambo ka dimomba aywa politique aywa jaw norla ambe ko beka aywa kuna fulu sur la kanyesi kata kambalo Burkina Faso tourism kanbo ankle amata damne ni aywa kanyesi kata nga jamanati rockmar christian kabore mi ala ka kalfa fakke minara kanyesi kata o sen ko kera octobre kalo clé mugan ani wulu fula o kera chal kabore bila kabore ka sito sanyi bi kontona
a taara ka se ka mamaden caman de to a kɔfɛ mamaden caman ani dusukasi lɔnbaga n'o teriw bɔra burkina faso fantan naani bɛrɛ ani jamana kɔ kan ka se kɔnɔ waliɲuman dɔn a kɛra an ka ciden mun ɲɛfɛ o kɛra ayiwa Urbain Benito Somé ani Urbain Benito Somé o n'an ka cidenw lɔn tɔgɔ la ka se kana fɛngɛ dama ka se k'o filɛ Élisée Kabré an k'o lajɛ ala ka kafa minɛna ka ni taratadenw min bɛnna octobre kalo tile 27 ma san 2020 kɔnɔna tɛmɛlen Charles Bila Kabore o tɛ dɔwɛrɛ o y'an ka jamanatigi ka facɛ dɔ ye ale kalifa minɛna k'a sababuya kɛ o ye bonya ni karama da a kan novembre kalo tile 3 kɔnɔna don o y'a bilasira a ka tagama laban na min ye ka ɲɛsin ka taa a ka faso o ye Ture Ganzulu ka cakɛda dɔ la a kɛra maa caman de ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔba caman ani maaw bɔra jamana wɛrɛ ka se ka na tari kɛ nin ɲɛnaba in na gouvernement ka cidenw yɛrɛ tun bɛ o ɲɛfɛ don ministre ka ɲɛmɔgɔba Joseph Marie Christophe Dabiré ale tun bɛ nin taama kɔnɔna na ka tɛmɛ o kɔ dɔ min Alassane Bala Sakandé an ka lasigisoba ɲɛmɔgɔba o tun bɛ yen Côte d'Ivoire ka ministre min taara ka taa dunanko kunna o nana Alassane Ouattara tɔgɔ la min ye Côte d'Ivoire ka président ye o kɛra sababu don jamana fila ka président nana o ɲɛnabɔ sababuya kɔsɔn don o ye Niger ani Guinée Bissau o nana fara o kan a su talen ko Ouagadougou ka bɔ o kɛra nɛgɛ kaɲɛ sigi wagati sɔgɔmada fɛ an b'a wele ko 8 heures o sini min ye tuire don o sera ka taa seli olu ka l'église so kɔnɔna na ka taa nɛgɛ kaɲɛ sigi ka taa bila 11 don o ye dɔnkilida ani ka se ka su ka se ka waleɲuman dɔn ka se ka sira labɛn ka dɛmɛ a ka se an matigi kɔrɔ Mama kɛra sababu ka se k'o sanga seli labɛn don o ye an balimacɛ cardinal Zerbo ale sigini filɛ ni Bamako ale archevêque a sigini filɛ Bamako Mali la ale kɛra sababu ka se ka na nin seli ni ka se k'o labɛn kosɛbɛ a kɛra maa caman de ɲɛfɛ dalakan ani sunangola tulu o kɛra o yɔrɔ fanfɛla la ka se somɔgɔw o ni mɔsi o ɲɛnabɔ kɛra o ye banbagatɔ ka kɛwalew fɔ a ye baara mun kɛ a ka sigi kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko min Charles Bila Kabore a wolola san 1930 Ture o tɛmɛnen ko a ye kunnawolo ɲɛnama dɔ sɔrɔ a ka kalan kɔnɔna na fo ka taa n'a min ye Dakar jama kɔnɔ ka taga n'a ye Faransi kɔnɔna na a taara ka kalan laban a tilalen ko a nana ka se ka kɛ a ye baarasenbabaw kunna sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na a kɛra an ka jamana ka min ye Haute Volta ka ministre min tan don ka taa kɛnɛ bolo kɔnɔna na o kɛra Maurice Kamako ka wagati kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ don a kɛra an ka masaso min ye présidence ka secrétaire général ye ani ka se ka kɛ Tilema sama fana ye ka ɲɛsin ka tɔ fanfɛla la min ye BCEAO jɔkule don waribon jɔkule don o ɲɛmɔgɔ filanan a y'o sigilan ta o bɛɛ kɔfɛ don sɛnɛ caman nana ka se ka banbagatɔ ka kɛwale ɲumanw jira mɔgɔ la n'a tun don sɔn ɲɛnama tun don sabalimɔgɔ tun don mɔɲumɔgɔ tun don alamɔgɔ tun don a tun b'a labila bɛɛ de fɛ ka ɲɛsin ka to a tun bɛ bɛɛ de labɛn o senfɛ bɛɛ lamɛnni don a ka dɛmɛ a tun bolo foli a bɛ dɛmɛ lase ka di bɛɛ ma a bɛ kari k'a bɔnso bɛɛ fɔnfɔn k'a di mɔgɔ ma ka to gansan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye seliw n'o tɛmɛnen kɔ ka ban o y'a waleɲuman dɔn faso ka buju fiyɛra ka d'a ma ka se ka faso jala d'a ma jalaba min sigila ka se k'a bila a kan ka se k'a bilasira a ka tagama laban kɔnɔna na bonyana karaman dira ka se ka min ye Charles Bila Kabore a bɛ yɔrɔ min bi a bɛ Tiɲɔso o taara bila lafiɲɛso min y'o ka gbaso ka lafiɲɛso ye kaburu t'u la ka se k'a lafiɲɛ a bɛ yɔrɔ min bi a taara ka se ka denmisɛn 5 de to a fɛ min o cɛman don o ye an ka jamanatigi Roch Christian Kabore ye a taara ka mamaden 15 ani tulomasama 5 de to a kɔfɛ ala ka hinɛ babara ala k'i layɔrɔ suma an bɛ taa n'an ka kibaruya sisan komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ taa politiki sira tagama an bɛ taa politiki kɔnɔna na kuma y'a fɔ cogo min na an bɛ politiki wagati lo kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa munumunu salo kɔnɔna na MCR min ye Tayiru Barika politiki jɔkulu ye olu nana ka se ka munumunu salo kɛ ale taara bɔ Deliwende o ye dɛsɛbagatɔ mun musokɔrɔbaw mun mɔgɔkɔrɔbaw mun bɛ sigi kɔnɔna na o kɛlen bɛ ka se ka taa o sigilen bɛ dugusɛni kɔnɔna na o taara bɔ o yɔrɔ la ani clinique Notre Dame de la Paix a taara munumunu salo kɛ yɔrɔ ka se ka kilifali o bɛ baara kɛra cogo min na ka ɲɛsin ka taa o kan ka se ka faamuyali kɛ yɔrɔ don an ka ciden mun tora Umaru Tambura olu tɛ an ka cidenw sera ka min sɔrɔ ka d'a ma n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ
Tayiru Bari abado ko allo ni politique jokulu nyamugo baye ale mununu salon damna ka ba mi politique jokulu ewa ka mununu salon kata kala film nana anga jamana ko na mi masa kala fili anila siki kala fili Tayiru Bari ale a nyasin kata bo clinique Notre Dame de la Pela ani centre de Wende la ewa kaseka filo soko mo no deme chukomna atara kaseka ta aklifele kuno yore Tayiru Bari do mi clinique Notre Dame la de la Paix ay aklifele kin do so nyamugo na ka baraka donye aya ko shida o kanko MCR nana ka fle e wo se ko deme chuko na kanyesin kata atara korshili ko o baraka chuko na o docteur so konnana akalla yeli konnana ayara ka foko mi frakele ko fo kata kenya ko fo fe e wo kenbe ka se ka ke degbale anga jamana fa kenbe ka se ka ke degbale MCR fe mi Tayiru Bari do aliara ka foko amakan e wo ko anga jamana konna adama de e wo million muga Burkina Faso ban be konnana scanner din temps en duro do be ko makan amakan ewa mi ewa frakere nyama fanati sorla ka yesin katoko obebe nan dege anga jamana ko nana kama sor adama dun ka kan de me mi ewa kayr makene sunu amugul ko clinique o ayra ka foko o kan gouvernement kan ko de mani bolma foray nga o tikera malika tame ko nana ay krasobe mi politique taman ko na ka yira Burkina Faso dum be la gelina ko kenya ko anir wal ko o digin ba anga jamana ko na sorla ewa o timane fe aka kan o se ka ken de me ay tarabo sam del wendiro yorla ayra ka foko ali jusu kastra sabu faso diante tuguni mogoto manu de manaka sabu mo korbano anu musu korbano bo yorla do besse ga konnana o firla e wakayira ka foko mo yo fliko o suba o lo munu e wakuma mi uma adama dun akaka ko blasra o kakani adama den o kakani jigisema kwe Tayiru na ko ko fo o mata gansan o mata obulla ko o trani boyama fa kase kata o doma o boyama fa no e o yasra e wa safina ani dumunu doyi kase kadi ma keme ani bikono do ani sabambo o centre na me centre dalwende anga kibala ban kuma ya fatu gomna mutu alibele politique jakulu kono na mi wagadu ka kobda nyamugo anaka laskido we nyonye beke ka ke ku koroshili dona kanyesin kata minye politique jakulu kenbe ka seko ka jaw noro yoro bera minye wastrada la pot kurampoto ka kuma dagamo o yeferota ka seka la dili kando mo ka soko tam na make wasaria buna bulokan kanyesin katoka o senfe wa anga chide mutu tra landri some o litanka chide ontola ngandelo kera sobya ka seko lape ankolache wagaduka kobda ka nyamogoba aye sariyata ka korshilika ka yeko ni politi wati namia amuno sali o kenbe ka seka politi dokulu dun o kenbe ka seka ka jaw noro yorobela o kosondo anaka e wala sigido mi kobda la sigido o yisara buluta ka seka fle e wa o yoro suwandi yoro mo e wa makan ko ka jaw mi politi dokulu jaw bla o yorola oui kalanso ka kogo ye oui docteur ka kogo ye oui kanyesin kata ewa tasma yele yoro la amwe ko feu rouge ani kanyesin kata kurampoto la ayara ko korshili donako o noro o fe nu le camp kanyesin kata cerebral mo blanba en 5 ka mi wadu ka kobla konnana do o yo mo hakli ji kanyesin kata ko cerebral me 5 o ka janto ola ka sera kuna foli di politi jokuluma o ka janto kuma mon foro kana ka jawbla ko ka o kana bla kurampoto ka o kana bla yoro la min tanbe ka tamashem be se ka fiembla aywa politique ka tama chokan nasur latindo aywa aka jokulu buna bo ka se ka munmuno salo ke no yi politique jokulu jano noroni yoram obino be furi ka boy on ko no kan sabo ni mon ko bu kona jaya ke do aywa obina sariya bolo bolo kan sariya bolo mi ka sa bene aywa nanga jamana ka tama bolo stra an ko bula yere ka tama bolo stra o senfe no ya sur fa aywa ye munyo ka jaw norano yoromo o ya fe ko kana norodo obina sariya bolo flo kan ani ka sika wusuku ben kan wusuku mbayira obina usara ka di aywa ko bula ma ka nyasi kata jafle ko fanfela la woro nuna Balo Burkina Faso tulun kan ba amana nga bikatle kuna fulu ciante na la isini ramba soro fofo konnana nga tlife mba soro ni sikiro kile akilin be anci akala jella ala kan be shawara anga barab takamana albeli ankli